بغيني نبغيك وحميد الحضري على ميديا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم الخميس الرابع ماي 2017. ضيفة اللي كنا استقبلناها ملي كنا بمدينة مراكش من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كان لنا معاه لقاء، واليوم تجي باش تكلم لنا على الجديد ديالها من خلال الالبوم ديالها الجميل اللي قامت بجوله عبر العالم، اكثر 280 حفل عبر العالم. لقبت بصوت الشرق العذب، سيدة البلوز المغربي، اللي استطاعت تجمع ما بين فنون جاز، البلوز، الفولك، وتوحد بين لغة شكسبير والأمازيغية في حتى تلاحم ساحر بالأغاني ديالها. احنا سعداء أننا نستضيفوا اليوم هندي زهرة أزول فلاتون. أزول أزول. كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. نهار كبير هذا هندي زهرة. شكرا بارك الله فيك. اليوم نهضروا شويه بالامازيغيه والعربيه باش الناس يتفاعلوا معنا اكثر. والفرنساويه تبارك الله توجدين اللغه الفرنسيه والانجليزيه، ولكن اليوم بغينا نسمعوك تهضري بالعربيه شويه. واخا لاباس عليك؟ الحمد لله. كيف راك؟ لان من بعد الالبوم الاخير ديالك هوملاند تبارك الله عليك، البوم اللي نجح وغادي نستمعوا لبعض المقاطع منه. هذا الالبوم اللي سافرتي به عبر العالم، يعني اكثر من 280 حفل عبر العالم، سي دي شو ديال ساعتين. عندك حفل اليوم بمدينه طنجه، جيتي اليوم باش نتكلموا كذلك على الالبوم. هاد الانرجي منين تتلقاها انت؟ لان سي فاتيغون اكثر من عامين وانت تجولي العالم بالالبوم ديالك، بالموسيقى ديالك، بالفن اللي حامله على العاتق ديالك. الانرجي منين تاخذها هندي زهره؟ غادي نقول كناخذها من السكوت. كنسكت الا ما خداماش، الا ما كنمشيش في لا تورني، كنجلس بوحدي بزاف. تدري اليوغا ولا شنو؟ بزاف اليوغا، يوغا، بيلات، وكندير اوسي بزاف ديال لا ميديتاسيون، وكندير لا بانتور الرسم. الرسم شنو تتسافري به؟ شنو تيوحي لك انت الرسم؟ تتلقاي الذات ديالك؟ Tu te retrouves dans la peinture? واحد لو مو كيعجبني، c'est une méditation active. On pense à rien. Et on fait quelque chose, on est créatif. نعم تبارك الله. خديتي مني بنتي النهار الاول، خديتي جوائز عالميه. الالبوم ديالك هوملاند اللي درتي به تورني مونديال، البوم اللي خدمتي عليه اون طونك شونتوز، كاتبة كلمات، تلحين كذلك. شنو تقولي على الالبوم هوملاند هذا الاخير ديالك؟ شحال طلب منك ديال الوقت؟ عام. خدمت بزاف مع بزاف ديال الفنانين. راني قريجه هنا في الصويره، سجلته في مراكش وفي الصويره في الزاويه احمد شاه، ومشيت لكوردوبا سجلت لي جيتار تما. دونك بور موا سيتي كوم سفر. اي لوبجيكتيف ديال الالبوم بنادم يسافر بلي شونسون. مزيان. وانت قلتي بانك تتسافري بلا كولتور ديالك، ديري ان البوم ماروكان. هادشي اللي لاحظنا في هوملاند، لان سي لو روتور ديالك في لا كومبوزيسيون في هوملاند. اكزاكتومون. كنت بغيت حتى نكون كونسونطري على لا برودكسيون بزاف. Un succès تبارك الله fulgurant comme celui qui a connu le premier album ديالك. Ça fait flipper ça. شنو تتقول هندي زهرة؟ نقول لك لا تورني ولا كتمشي ديما لا سين، لو ترافاي لو كونكري ديال لا ميوزيك هي اتر سور سين. كتنسى داكشي كيكون بحال فلاش، لي فيكتوار لي سوكسي لي ريوسيت كيكون ان فلاش. La vraie, je crois pour moi, la vraie réussite, c'est de maintenir une qualité sur scène, de vouloir partager un maximum avec الناس. Avec الناس. L'album غنسافروا به وغادي نبداو بكابو فيردي. Alors c'est quoi cette chanson؟ شنو نمشي نسافروا لكاب فير ولا شنو؟ فيه واحد لا ريتميك ديال لو كاب فير، وفيه une intention في لي جيتار الشعبي.
Et j'ai été aussi influencée par les voix d'hommes du nord du Maroc. Et c'est cette inspiration. عطات لي شي حاجة أخرى ولكن avec ces éléments-là, مشيت بهم je l'ai appelé Cabo Verde pour bien marquer le fait que c'est un rythme qui vient du Cap-Vert. نسمعوا الهندي زهرة ضيفة موزايك. L'invité de Mosaïque. أنا معكم مباشرة مع هندي زهرة وهذا السفر الفني الجميل بهذه القطعة الجميلة كابو فيردي من الألبوم ديالها اللي لقى نجاح كبير والألبوم اللي سافرت به عبر العالم باش تبين الموسيقى ديالها شعوب العالم. إذا رجعتي وعشتي في مراكش لأن جيتي بأنك شي ترتاحي ترجعي للمغرب واحد السنة بوغ ريشارجي لي باتري ولقيتي راسك انك تخدمي على نوت بروجي اللي من خلاله خرجتي هذا الالبوم ومن هذا الالبوم كاين فواياج ميوزيكال يعني سافرنا من المغرب ديتينا لكوبا ومن كوبا مشينا للبرازيل ودوزتينا من ايران عاود رجعنا للكاب فير سي سا لا ميوزيك سون فرونتيير في هذا الالبوم هذا يعني سافرتي بينا يعني نورمالمون في ليستوار ديال الموسيقى كتشوف comment les cultures ont nourri les autres et le voyage des musiques et c'est le voyage aussi des connaissances et c'est le voyage de l'homme aussi. نعم هندي زهرة تقولي بأن je suis toujours en transe dans ma tête يعني نايدا ça cogite dans ta tête يعني هاد l'état هادي محتاجة ليها pour composer pour créer. ما عرفتش كي كنقولوا لا رياليتي بالعربيه الحقيقه la réalité en tout cas est toujours difficile وديك الجذبه اللي كاينه وفي الراس c'est quelque chose toujours aussi pour voyager pour pas être dans زعما l'emprise que du matérialisme et de la matière. Je pense beaucoup au voyage intérieur vraiment. هاد الفنان تيكون حامل واحد الرسالة un message. Quel message tu fais véhiculer à travers la musique ديالك هندي زهرة؟ Le plus important pour moi c'est de créer des ponts entre les cultures et de faire des approches vraiment ouvertes entre les musiques. Pour moi, c'est tellement important. Et aussi entre les différentes langues. Darija, Shlha, l'anglais, le français. Pour moi, c'est important de créer une espèce d'ouverture. C'est surtout maintenant. تقولي بأن le Maroc c'est un modèle et c'est vrai de modernité, de post-modernité, de vivre ensemble. التعايش اللي كاين في المغرب هذا تتبغي كذلك هذه الصورة بوزيتيف du Maroc اللي تسوقيها وتسافري بها للعالم باش تقول لهم راه المغرب voilà le vrai Maroc, c'est ça? Absolument. Je vais dire quelque chose, je pense que c'est très difficile d'être dur avec des pays justement qui font un maximum et que le Maroc est en train de faire beaucoup pour évoluer et pour faire des choses bien, vraiment. Je trouve vraiment cette situation bénéfique. Et donc, pour moi, كنبغي نشجع هاد l'image ديال المغرب aussi à l'extérieur. Pour nous aussi. Pour pouvoir avancer sur des bonnes bases et être positif sur notre culture. Parce que nous sommes un peuple très enraciné, où on a différentes darijat, où chaque région a ses propres coutumes, et tout ça a été sauvegardé, c'est une richesse. Quand on voyage et qu'on voit que dans des pays ça n'existe plus, je trouve que c'est vraiment extrêmement important que nous on l'ait encore ici au Maroc. نعم هندي زهرة مني حصلتي على الفيكتوار de la musique يعني un grand changement, une belle aventure, une belle surprise. شنو قالت هندي زهرة مني الناس اللي مختصين في الموسيقى يتوجوك من خلال هذه الجائزة؟ شنو قالت هندي زهرة؟ J'ai la reconnaissance des professionnels parce que les victoires, c'est aussi beaucoup de professionnels qui votent, les maisons de disques, les tourneurs, etc. Donc il y avait la réponse positive du public et aussi la réponse positive des professionnels, des journalistes. نعم. إذا البداية كانت في المغرب، أنت تزاديتي وكبرتي في المغرب. يعني كانوا بزاف المحطات، بزاف المدن.
تزاديتي في تنظن في خريب كاع ياك؟ با كان عسكري دونك داكور كان في خريب كاع ومن بعد مشيتوا كازابلانكا لاكادير. وي كازا افون ابخي اغادير نعم. اي ابخي ان فرانس. ومن بعد مشيتي لباريس تمايا نقولوا لقيتي راسك في الكتابه، في الكلمات، الالحان، الغناء. ملي كنتي صغيره العائله كانوا يشوفوك هاد الارتيست افيك طون univers وهذا الشيء اللي جاي. هما كانوا ارتيست دونك vrai. بحال شي يوزين بور لا ميوزيك. امي كانت كتغني كدير لو تhéâtre. Tous mes oncles, ils jouaient de la guitare, ils chantaient. Donc c'était eux les artistes. C'est eux qui m'ont nourri en fait. الوغ الموسيقى ديالك يعني وكما قلت في التقديمه هندي الزهراء يعني لقبتي بسفيره الغناء الامازيغي، يعني خديتي بزاف ديال الفنون بحال الجاز، البلوز، لا فولك ميوزيك، يعني ان ميلونج. الى هاد لو ميلونج اللي غنعطيوه الان بعد هاد لي زاني، بعد هاد لي زيكسبيريونس اللي عشتيها، شنو هي لا توش هندي زهراء او ستيل هندي زهراء؟ ولا انت ما باغيش يكون عندك ستيل؟ كنقول cross over, c'est-à-dire vraiment plusieurs styles فتحة على différents. كل الالوان، يعني ما عندكش Non, j'adore la folk, كنبغي بزاف الجاز، le blues, le rock, بزاف ديال الحوايج، la musique orientale, la musique traditionnelle. زعما كنبغي ندير السكسو ديالي. والكسكسو ديالك اللي تري بون. الحمد لله لان الالبومات ديالك تينجحوا، تاخذي جوائز، تتسافري عبر العالم. يعني عامين وانت تتساري بالالبوم ديالك الاخير. ما ترتاح؟ ما كاينش وقيته اللي تتقول هندي زهراء عييت بغيت نرتاح شويه بوغ شارجي لي باتري؟ الا بغاني البوبليك كنبغيه، ما نقدرش نقول لا. و اشاك فوا عندنا لا بروبوزيسيون باش نمشيو نلعبوا كنمشي. و فريمون انا سا دون دو سونس ا ما في، فريمون لا سين هذيك سي فريمون ان ار كي بور موا اسونسيال. Alors, la musique au Maroc, تسمعي شنو جاري في لا سين ماروكان ولا والو؟ ولا محك تسمعي؟ Ouais. J'écoute bien sûr. J'ai écouté le dernier Fnair. J'ai aussi raté beaucoup de choses, donc je récupère aussi. Mais moi, j'écoute beaucoup de Daoudi en fait. Daoudia. Ouais. Alors, surtout Daoudia, اللي هي النجمة في الأغنية الشعبية، c'est pas le même univers musical ديالك. Alors qu'est-ce que tu aimes chez Daoudia? Daoudia, نجاة عتابة وحاجة الحمداوية وخديجة الورزازية. سي روك ان رول زعما عرفتي. اوكي ما كبرتش. هادو كلهم هضرتي على دي فام، اون سون كو هاد لي فام كلهم عندهم ان فيكو اون هيستوار. Tu aimes انت لا فام تكون et un côté masculin. Donc en fait dans ces femmes on a tout quoi. On a vraiment une attitude masculine et une expression féminine. Alors ما تتخميش انك تاخدي شي حاجه من سكي مارش اغنيه من ديالهم تعاودي تخدميها وديري لا صوص ديال الهندي زهراء؟ انا جيت j'en ai marre. مازال خصني. Ouais bien sûr. J'ai des chansons que j'aime beaucoup. Mais peut-être, mais c'est pas. Pour moi, c'est comme Tina Turner. Ces femmes, c'est vraiment un niveau ديالهم واعر ما نقدرش. هذا تواضع منك الموديستي هذه. خلينا لا سي لا رياليتي، سي لا رياليتي. انت تبارك الله عليك عندك جمهور، يعني اللي تيشوف هندي زهراء وانا تنعرفها بشحال هذه، يعني ملي تشوفها تشوف صغيره وضعيفه يعني، ولكن تطلع لاسين تتولي سكون ابل اون بيت دو سين تبارك الله. Mais il faut voir, il y a beaucoup d'artistes qui sont petits et minces. Et je pense que c'est l'énergie qui est à l'intérieur. ما تقولش هاد الشيء لشي واحد اللي كيدير par exemple Bruce Lee ou les gens qui font du karaté, c'est des gens qui sont très secs. Je pense que la scène c'est très physique. Donc plus on est petit, plus on arrive à bouger. Mick Jagger, il est tout petit. Je veux dire, je pense vraiment que ça dépend pas de la taille, ça dépend de l'énergie qu'on a envie de donner. Exactement. هندي زهراء الضيفة ديالي. غنواصل معك هذا اللقاء بعد الموجز الإخباري وسينما بلا المرميد. كرة العذر من غيكونوا معايا ابتداء من الساعة 4. غنستمعوا ان جور
شنو بغيتي تقولي في ان جور هندي زهرة؟ C'est ma chanson d'amour, Chanson d'amour. oui, pour, pour l'homme que j'ai rencontré et pour Paris. Et pour Paris. Iden, pour l'homme de ta vie que tu as aimé et que tu aimeras, je ne sais pas encore ou pas, ou tu l'aimes plus, mais Paris qu'on aime aussi, Madinat Al-Anwar. Hindi Zahra الضيفة ديالي في جزء أول مرة موزايك وراجع لكم. L'invité de Mosaïque. بيوتيفول تونغو مع هندي زهرة اللي هي سيدة البلوز المغربي وتتسافر به عبر العالم بعالمها الموسيقي. Comment tu peux expliquer le succès de Beautiful Tango? Je pense qu'il y a la nostalgie فيها, que les gens ont beaucoup aimé, et la nostalgie aussi de un peu jazz, je pense. Une rencontre fin de l'album à Rani Krija, Yeah. le percussionniste qui a bossé avec vous sur les morceaux, je pense, traditionnels. واللي يخدم Oui. bien sûr Rani راه خدم مع des grands stars بحال ستينغ et tout ça اللي بغينا وصلتوا فيه بزاف ديال لي ميساج. في الالبوم كاين واحد لو تيتر To the Forces Mhm. اللي une musique ديال je pense une tribu touareg, c'est ça? C'est un rythme sahraoui Ah, qui est d'accord, du sud du D'accord. Maroc, d'accord. et aussi mauritanien, que jouent les Mauritaniens dans le nord. Et c'était un texte sur les gens de la montagne, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la montagne. Pour Euh, recharger les batteries. Voilà, se ressourcer. exactement, exactement, avec la nature et les animaux. C'était magnifique, et c'était aussi pour parler des pêcheurs et des gens qui vivent soit au bord de l'océan et qui travaillent avec l'océan, soit les gens de la montagne qui travaillent sur les terres. نعم. Hindi Zahra, vous êtes imposé un rythme un peu particulier pour trouver, qui m'a dit, l'inspiration du deuxième album. Vous étiez comme dans une sorte de نقدروا نقولوا méditation. Une contemplation de la nature. كنت بزاف دوزت بزاف ديال الوقت في واحد لا grotte حدا أيتامر, entre Tarazout et Aïtamr, et où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, et donc تما la nature elle prend une autre dimension. ملي تيشوفوك الناس شي يقولوا عليك, تيقول شكون هذه مالها جات لهنا, شنو جات دير؟ لا, Hein? كيشوفوني عادية, ils me connaissent pas, et au contraire j'ai un rapport زعما très naturel و كان عندك un rythme de vie spécial, تتفيقي مع 3 بكري. الصباح, بكري تنوضي مع 3 الصباح, كنكتب. تبقاي تكتبي حتى 7 الصباح, Mhm. بعد مع الوحده تعاودي تبداي شويه ترسمي, Mhm. c'est ça? La peinture, et l'après-midi la guitare. La guitare, les mélodies, travailler les mélodies jusqu'à très tard. تتقولي بان هندي زهرة que vous peignez beaucoup pendant la composition, surtout ديال هاد le deuxième album. Est-ce que vous gardez هاد les peintures pour vous, ou là un jour tu vas les dévoiler au public dans un projet artistique? ما عرفتش انا comment tu penses à la chose, هندي زهرة. On a un super projet pour la rentrée à Paris. On va faire un concert acoustique le musée Picasso, D'accord. et on va faire en même temps l'exposition de certaines peintures au musée. D'accord. نديروا une autre pause musicale. اختاريتي la luna, Oui. la lune. احنا معنا الشميشة اليوم في الاستوديو. هندي زهرة. la luna. شنو تقولي على هذه القطعة الآن؟ J'adore les planètes, j'adore l'espace, j'adore la Lune. C'est une planète qui commande aussi le féminin et l'eau, et je trouve que c'est un beau symbole. Attachez vos ceintures, direction la luna, avec le commandant de bord, Hindi Zahra, sur Mosaïque bien sûr. L'invité de Mosaïque. رجعنا لكم في هذا اللقاء المباشر مع ضيفة ديالنا هندي زهرة. نبغي نذكركم بعد الموجز الإخباري غادي نستقبلوا كورال عود الرمل في الجزء الثاني من برنامج موزايك، وحنا سعداء اننا نستقبلوا هندي زهرة. هندي زهرة تجربة من التجارب ديالك من خلال فيلم مع المخرجة طلال حديد اللي درتي له كذلك الموسيقى التصويرية وشفنا كممثلة. شكون لنا على هذيك التجربة، واش كاينين تجارب اخرى جايين في الطريق هندي زهرة؟ Inch'Allah, j'aimerais beaucoup. C'est un univers معرفتوش, où c'est les réalisateurs qui m'ont invité à venir dans leur histoire. Et c'est vraiment une expérience. قلت لهم واش نديرها, قالت لي même si tu sais pas nager, il faut sauter dans l'eau quoi.
ودرتيها ولا جات شي فرصة أخرى علاش لا؟ Oui, avec ouais, un grand plaisir, oui. C'est difficile d'écrire une composition pour un film que pour soi-même, pour chanter. Dans le cas de Tala, elle a choisi un morceau qui existait déjà Mhm. pour son film. D'accord. Alors, l'album, la pochette le deuxième album, elle est très forte. C'est Tala Hadid qui l'a faite aussi. D'accord. Mhm. Et quel message Ntouma Bjouj voulait passer à travers la pochette? Et quelle était votre idée au moment de faire le choix sur la photo de l'album? Dommage, je ne l'ai pas entre les mains l'album, mais La grande question, c'était comment définir cet album. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec Tala et je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse une journée comme celle que je passe à Marrakech quand je suis dehors. Donc, j'ai beaucoup d'amis antiquaires, des artisans, et puis مشينا لواحد البلاصه كناكل ديما فيها البصاره مع كيفيقوا الناس بكري. بكري وكياكلوا تما Mhm. كنمشي ليها ومشينا نديرو تصاور تما. On est rentré dans la petite ruelle où il y avait tous les ouvriers qui travaillent là-bas. Et c'est un atelier, des ateliers de ferronniers et Mhm. de, الحدادة. voilà, نعم، de نعم. forgerons. أها. De forgerons. Et donc, كنا تما وخلاونا زعما parce qu'ils m'ont connu tout le temps là. Donc, ils nous ont laissé prendre la photo. وكان واحد المش داز حدايا Mhm. وقالت لي طالع خديه وخديته. بس كنتي تعزز عندي عليك المشاش. القطط. Ouais, j'en ai deux. حتى هنا في ميديان كاينين قطط في الباب وشتك قبيله تتصور بغيتي تعنقيهم وتدخليهم معاه كاع ما كان ياكل هلا. Ouais, des peluches. Ouais, très beau. C'est un animal qui a été important aussi pendant la composition. Ils m'ont accompagné. Donc c'était un heureux et joli hasard. Mhm. Donc qu'il soit là. Et en fait, l'image finalement, quand on a réfléchi après, quand on l'a faite, on s'est dit c'est dans ces ateliers-là Mhm. qu'on fait les plus belles choses. واخا مبين داكشي مهرس نعم. En ruine. en ruine. أها. En fait, ces deux-là sortent les plus beaux objets qui vont aller dans les plus beaux lieux. Donc, il faut jamais ما تحقرش شي نعم. بلاصة نعم. pour ses apparences en نعم. fait. نعم. غنديروا وقفه موسيقيه اغنيه ايميك سيميك يعني بشويه بشويه. بشوية ouais. تكلمي لنا على هذه القطعه هندي زهره. Imix Imix, je l'ai composé à Marrakech. On était en train de jammer avec des musiciens de Marrakech. Au Khorjet, j'ai noté ça toujours. C'était un bon leitmotiv pour la vie. Koshi, idder shouya bshouya. Sûrement. Doucement, mais sûrement. نقطه بنقطه يحمل الواد. Voilà. بيانو. L'invité de Mosaïque. هندي زهرة ضيفة ديالنا وهندي زهرة اللي عندها حفلة اليوم بمدينة طنجة. امتى غادي تسالي هاد لي تورني ديالك؟ Au mois de juillet. موا دو جويي. Mhm. غترتاحي ولا غتبداي تشتغلي على ألبوم ثالث؟ Je vais commencer. عندك des idées déjà hein؟ Oui. Et puis des musiciens, des rencontres que j'ai faites. Ouais. داكور من خلال هاد لي تورني اللي درتي اللي اكثر من 300 كونسير اترافير لو موند. منين تكوني خارج المغرب يعني تكوني في تركيا او تكوني في امريكان ولا تكوني في لا سويد ولا تيسولوك على المغرب تيقول لك واو اشرحي لينا يعني دي كيستيون sur le Maroc, sur la culture du Maroc, sur عندهم la question sur la langue, Mhm. sur شلحة كيبغيو يفهموا les الأمازيغية يشوفوا شنو. الأمازيغية. نعم. Et aussi, pour eux, je leur parais très flou. Mais عندهمش هذيك- c'est très bizarre. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ne m'identifient pas Mhm. par ma nationalité. Ça c'est excellent. تقولوا ماشي extraterrestre mais ovni ولا منين جايه هذه c'est-à-dire même les bijoux امازيغ دائما في يديك يعني كاينه لا توش ماروكان في تي كونسير. Il y a la Absolument. musique marocaine حاضره. Absolument. ولكن sur le look Mais comme je la mélange, cette musique marocaine, comme je la dilue avec la leur, ils ont l'impression de me connaître. Mhm. Parce que Et ça, c'est je connais intelligent. leur culture. Et ça c'est intelligent. انت عارفه leur culture. هما par contre non. Ils la découvrent, oui. Voilà. Ils la découvrent. Et pour toi tu es heureuse quand on vient vers toi pour te poser. Ce que j'ai envie de leur montrer, en tout cas quand je suis sur scène, c'est l'ouverture de la culture marocaine. Oui. C'est sa richesse,
tout ce voyage musical que je veux leur offrir. Et aussi, j'adore faire Jedba sur scène. Et donc, ils ont beaucoup de questions sur Jedba. La trance. La trance. Oui. Et ça aussi, c'est une représentation de la femme marocaine, dans son essence, vraiment. داكور هندي زهره غادي نخليوك لان خاصك ترتاحي اليوم وشكرا انك لبيتي Merci. الدعوه ديال البرنامج موزايك لثاني مره وتكوني حاضره معنا باش نهضروا على لاكtualité ديالك ونشوفوك وتعاودي لنا بزاف د الحوايج. Merci de m'inviter en tout cas à chaque fois. C'est un plaisir, Vraiment, une artiste qu'on merci. respecte beaucoup. من خلال شنو هازه كم عبء كبير باش توصلي la culture marocaine à travers le monde pour leur dire voilà le Maroc il y a ça il y a ça il y a ça et aussi pousser d'autres jeunes à aussi à puiser dans notre répertoire marocain qui est varié et riche. Alors هندي زهراء قبل ما نودعك على نغمات ستاند اب اللي اختاريتي نختموا بها هذا اللقاء معك ومن بعد نستقبل كورال عود الرمل اللي غيكونوا حاضرين معنا اليوم. شنو تبغي تقولي لي فان ديالك المستمعين ميدي ان لي جون كي t'ont soutenu depuis le début شنو تقول لهم هندي زهراء قبل ما نديروا معك ان ستاند اب؟ تنمير تنون أكوني الصبح ربي. Merci beaucoup. شكرا بزاف. Vraiment, j'ai juste ça. J'ai la chance d'avoir un public et des gens qui aiment la musique que je fais. C'est ça qui me rend heureuse. Et merci à tout le monde. Merci à toi Hindi Zahra. Stand up.